पैनाडोल भी वहां की अच्छी है, यहाँ की पैनाडोल 6 खा लो कुछ नहीं होता। मैं सऊदी अरब गया जब हज के लिए, तो मेरे मुंह में छाले निकल आए ना कुछ वजह से। हमारे बचपन में छाले बहुत निकलते थे, फोलिक एसिड बताते थे डॉक्टर, तो खाते रहते थे 1 महीना। तो मेरे वहाँ इतने छाले निकल गए, मैंने कहा यार अब 1 महीना फोलिक एसिड खानी पड़ेगी, बड़ी टेंशन है। मैं हज में इतनी बीमारी हो गई यार, ये तो पूरे छाले। मैंने रात फोलिक एसिड खाई, सुबह छाले ख़त्म। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये कैसे ख़त्म हो गए? उन्होंने कहा भाई ये वो पाकिस्तानी फोलिक एसिड नहीं है, ये सच्ची मुच्ची की फोलिक एसिड है। सही है ना? उधर जो फोलिक एसिड होती है ना पाकिस्तान में, उसमें डब्बे पे तो मोटा मोटा लिखा होता है। वो एक आदमी, आपके पास टाइम तो है ना थोड़ा सा, एक आदमी बड़ा सखी था, हलीम की देग बना के, वो बता रहा है मेरे अब्बा बड़े सखी थे, हलीम की देग बना के बांटा करते थे वो। किसी ने कहा कैसे बनाते थे? कह रहे थे हलीम की देग ली, पानी डाला, 11 दाने चावल के, 11 दाने जौ के। कह रहा है भाई ये कैसा हलीम है? कह रहा है गोश्त डालेंगे, भी गोश्त ज़्यादा होगा। अच्छा भाई गोश्त कितना? पर्ची पे लिखा 40 किलो गोश्त, पर्ची डाल दी उसमें। सखावत का ये भी एक तरीका होता है। तो हमारे यहाँ जो मेडिसिन है ना, उसमें फोलिक एसिड लिखा कंपनियों ने, और वो केमिकल में पर्ची पे लिख के उसी से जायका आ जाता है फोलिक एसिड का। दवाएं 2 नंबर। अच्छा फिर मिना के अयाम में अक्सर एलर्जी हो जाती है रश की वजह से, नज़ला, मुझे नज़ला हो गया, ब्लड आने लगा सर में से ना, इतनी इन्फेक्शन हो गया, सबको होता है वहां जाके। ऑगमेंटन भाई एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। अच्छा हमें एंटीबायोटिक कभी तरह 15-15 दिन भागते रहो यहाँ पे। वहाँ कोई ऑगमेंटन का नुस्खा किसी डॉक्टर ने दिया, मैंने 1 गोली खाई, मैं ठीक हो गया। मैं सोच रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये ठीक क्यों हो गया मैं? यानी हमें ये अजीब सा मंजर लग रहा था कि यार एंटीबायोटिक खाने से जख्म एकदम ठीक हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब हैरानगी का इजहार किया, मैंने कहा यार दवा खाया और बंदा ठीक, यानी पहली दफा ऐसा हुआ था ना कि इधर खाई दवा और इधर ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये दवाएं ऐसी हैं कि यहाँ खाओ तो इत्तेफाक से आदमी ठीक हो जाता है। तो यही हाल बाहर की दुनिया का है। वो हर चीज़ में हमारे इमाम हैं, मेडिकल साइंस में हमारे इमाम हैं। जहाज़, ये जो हवाई जहाज़ हम लेते हैं अमेरिका से, हम थोड़ी बना सकते हैं, अब बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक तो किससे लेते रहे हैं? वहीं से लेते रहे हैं। तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इससे हमारा नौजवान तबका बहुत मुतासिर है उन लोगों से कि यार जब हर चीज़ वहाँ से ले रहे हैं तो कल्चर भी उन्हीं से लो, लाइफ स्टाइल भी उन्हीं से लो, तरीक़ा हयात भी उन्हीं से लो, कपड़े भी उन्हीं जैसे पहनो, स्टाइल, हेयर स्टाइल भी कैसा होना चाहिए, सर पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखे ना, सर पे बाल कैसे बने हुए होते हैं, यहाँ से टिंड हुई हुई है, इधर से बाल, इधर से बाल, अजीब अजीब सी सिस्टम आ रहा है ना। वो कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, बल्कि एक भी अच्छा नहीं है। तो ये खानदान, ये 18 बच्चे, 17 बच्चे, 12 अच्छे, दकियानूसी वाली हरकतें बेकार। वो कहते हैं शादी देर से करो, 50-50 साल में गोरा जाके शादी करता है, और हम ये बचकाना हरकतें, अभी इतनी टेंशन, साले इतने पाल लिए लेके यार अभी से शादी करके, और बच्चे और टेंशन अजाब, अभी तो लाइफ को एंजॉय करने का टाइम है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार वो साइंसी उलूम में हमारे इमाम हैं, हमारे बाप हैं, तो हमने क्या किया, अब हर चीज़ में उनको अपना बाप बना लिया। ये गलती बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि आपकी गाड़ी में फॉल्ट पैदा हुआ, आपने बड़े बड़े मैकेनिकों से ठीक कराने की कोशिश की, किसी के पल्ले नहीं पड़ा। एक मैकेनिक के पास गए, एकदम उसने गाड़ी का मसला ट्रेस किया, यार ये प्रॉब्लम है, सेट कर दिया, आपने उसको अपना बाप बना लिया कि आइंदा से गाड़ी जब भी खराब होगी तो कहाँ लेकर आऊँगा, इसके पास। बिल्कुल ठीक किया आपने। अब एक दिन आपके गुर्दे में मसला आ गया। क्या मसला हो गया? गुर्दे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा एक आदमी है जिसको मैंने अपना बाप बनाया है। वो उधर बैठता है, उधर शोरूम है उसका, उसको मैंने अपना बाप बनाया है, और वहाँ पहुँच गए आप कह रहे हो भाई दर्जनों डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा मेरे गुर्दे में, किडनी में मसला क्या है। आप मेरे इमाम हो, आप मेरे बाप हो,
جو آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں قبول کر لوں گا. وہ بھی کہے گا میرے بھائی میں میکینک ہوں, میں گردوں کا ڈاکٹر تھوڑی ہوں. آپ کہو گے یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو, تم نے میکینیکل میں ڈپلومے کیے ہوئے ہیں, تمہیں گردوں کا نہیں پتا. وہ کہے گا گردوں کا اس سے کیا تعلق ہے, کہے گا نا. وہ کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے دماغ کا علاج پہلے کرا اور پھر کڈنی اسپیشلسٹ سے گردے کا علاج بعد میں کرا. آپ کے گردے میں اتنا فالٹ نہیں ہے جتنا آپ کی کھوپڑی میں فالٹ ہے, اس کا علاج پہلے ضروری ہے. اللہ کی قسم یہی کچھ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے انہوں نے سائنس میں ترقی کی, انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, چاند پہ قدم رکھ لیا. بھائی یہ وہ اس فیلڈ میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں ماہر ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں انسانیت کی حیات سے متعلق جن اہم ترین سوالات کا جواب قرآن کے پاس ہے, نبی کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان سوالات کا جواب سائنسدانوں کے پاس اور انگریز کے پاس نہیں ہے. دیکھو اس کائنات کو بنانے والا انگریز ہے, یہ خدا ہے. تو خدا بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. ہمارے لیے نا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے نا ہماری زندگی کے لیے, سب سے اہم سوال کیا ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں. بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, بے مقصد بنایا ہے. یہ سب سے اہم ترین سوال ہے ہماری زندگی کے لیے, کیونکہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ہم اپنی زندگی کا رخ متعین کر ہی نہیں سکتے. زندگی ایک سفر ہے اور سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے, جانا کدھر ہے. پاگلوں کی طرح بس میں آگے بیٹھ جائے اور ڈرائیور سے بولے جدھر منہ تیرا دل کرے وہاں چلا جا. ڈرائیور بھی آپ کو یہ مشورہ دے گا تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کر, پھر ٹکٹ خرید کے بس میں بیٹھ, تجھے پتہ ہی نہیں تو نے جانا کہاں ہے. انگریز کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ نہیں پتا انگریز کو. وہ ویژن خود بناتے ہیں اور پھر ڈائلاگ بولتے ہیں ہم کیوں پیدا ہوئے. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے بنا, وہ کہہ رہا ہے میں کیٹو کی پہاڑی عبور کرنے کے لیے بنا, وہ کہہ رہا ہے میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کے لیے بنا ہوں, وہ کہہ رہا ہے میں مریخ پہ جانے کے لیے بنا ہوں. ان دعووں کی پر کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو آپ خود طے کر رہے ہو. یہ بنانے والا بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا, کیوں آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہو. دو اہم ترین سوال ہیں جن کا انگریزوں کے پاس جواب نہیں ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے, اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے یا بغیر کسی مقصد کے. اس کا جواب جس نے بنایا ہے وہ دے گا. جو خود بنے ہوئے ہیں وہ تو میری اور آپ جیسے انسان ہیں, وہ تھوڑی بتائیں گے.